Il pousse Yamba Savant TV, Get Bafan, Zanga, et Levon Poussi, la Barakusko et Hembeni Tondo, Wakat Fan, Wotone, Runard émission en Yaktor Zal, Wotone, Nansonsni, Tournon, Ninghizabnani, Uraba, Burkina Faso, Kanetina Sadambon, Programme national de lutte contre le palu, Kwera, PNLP1, Yahna Ila, Titsong de Messi, Intida, El Kama, Ni Urabara. Corle maintenant, Urabara, à tout de Soli. Solame, il y a l'Ortuemba, mi, Ntien Venardo. Il y a l'Enatel Pame, Programme national de lutte contre le palu, qui va quitter, Tobnan contre Venam, Tibale, Rasmanori, et tout mon bébé, Renanet Fan, la tout, Ti, Aïssa, va petite fan pam, la fille. Madame Béatrice Consebo, Ibarka et Huargama, moi, Isakaramba. La fille bébé. Ah, et tout, non, la me, Tumtumba, Yamin, Tumintase. Fan qui me de be tum zugo ayam ni la kani be teka tum kinga na lema aw irmim ti programme national de lutte contre le palua ya l'état wa hanzini tum non ninga to be la fiwa ministère wa en zabani wo yora bara e yam tum ya bon tikitake e ton tum na ya sul la fiwa ministère ninga wodo ka to tum ni région pila tamba fa ntum ni 70 district fa tabna zabne wiyura ba bala wiyura ba tala ne ban namade tabdat ni ba pam la fi tibem ti la fi la bumbu et madame Consebo wiyura ba atolon kin et zamana ti tolon minima ni na menga yunda pour atenga na wiyura ba sabaminga nor ka terse ya va ta valer pour on parle pour ya benini ba ya ni ba mana no yilin ne ba teka akai me ya nana yi tun hana dik makri riwa teka on wa timdo ti wo ba antalba ta million pila yi ndokolo bumbu ne million pila yi ne million pisi wazu ti hin kibbe no ya tusa tam ndokolo bumbu ya buko ya wuso ayam hange hin kibe soka ya han patab yu manuwa chiri ko mono bonsa bala panga pa wo ya sita namada ne ba faya la hawanti namada yida ya hantar puka ne pata yuma no mama namada yida tinti kudin yida ya han pata yuma no toni yimpa gun rizini ngamenga a han kuda ya sababu wenga a han ganar de namar kamani parban tutba ni tonda berbeda fawa ni na tinga na otora hamkatia kampatin tumi ni fa kom hara tinga meba yeso ba ipa ibin get yeso wati ya yele ni na menga bana ngusa menga ayetam tipa ya tile tipaliwa bawa yo nyimti ba paliwa pa yok fo menga ya asan yok fo bigin se kom hazakaram fa bali chen meng paton ken tumi pana ken tumi menga yi asan yiki sana ya fa fa rasonti la matantiti asan wa ken se wa ti libra zimi se libra bzu ken tim do tupti pala lo to yiri yam to mo fa ponta ton izingwati ni yam handa tar pali mam tar pali ton kana zindi ta kala so to so ko bebne ton pour fa bam fa na zui me wa na ngihe na shaglan wa ne ribo na ninga isa wa rifa wa tar da men lebet puri ti fo na nan tumti nyon ni foma ya foli kan ning sikanga donc gunu raballati kabe pali wa bara ki damto talla fi tintu wa fundati et de na ke kama kola weng la to tit kebe ni yam sala ni nimbui de fa kam dama parba ropa na ite de kola mes ni wira ba bala bi wira ba a wanti zabdin yidi asuro bunyinga parce que ya runga watni wira ba ko ba hambe zininga fa la runga me nongo na kebe ko ni rada we mbe zason wa ko tiam be zininga zarsanwe batun ko yusufa ti han pa temer koma bari se koma ti han pa fundu be fa ya zinsi ti rum hakinde be wekete ha yikin se ya tondo to balle yon kin ton le ngurdum habal to le bon kin don wa tondo ko ton wo yoka bara donc yilinti pali wala yok foma ya bazab ne runga me zabara ya moron gan furo ka tengre ya moron ne yolomna
bala beto sansi do polu be mi widu nenga o puta furuta la ton nan geta ne ba pa ge furuta redam la pa ge furuta nga reda men ken derre ni na rire entibo o wa kuilan yo da zim ni na liganti mana a jardin lalra et ton mengan lebran ensemble l'état en son ton boto bala yo une fois ndikinti ku zira fo nan ko yela fo nan likinti ta tima li tipso menga fa on likin ganda timle fo yora panda lafi pam tume ti lide pam lide likman bumato ti fo menga nyebe kali han tum no pam ne ti ha liknan ti la ti ya siti goni ramana men sonde la dal ne ba bangbalti ibaya zalma ne den yotte ton pam zalma ya ton le bilibil fala l'état o metaran tum no boto Madame Béatrice Consebo yam tum no ya PNLP Programme national de lutte contre le paludisme et ton wamtizem hiuma wan wotone nyam wane korlor no kenre to bonti CPS on korn kamma bon sabali yam muniga mo hati wira man namhada ba manti yida inkida me ya komba manti yida nyam wane korlor yam korla yama ya bon korla yama ya anduni wo sulla bonti OMS dik 2012 teka zabte la bi tip tindi kame ngolo kamashira wakato kamaze me kyugo tabo tan kyupi nulawe na titi pata yuma nuwa kyugo taba teka shinshiro sa singni baliye ne pen singi kyufa ya rahmata tibeho ya bang bati tibeho ka nan tip bare ya hanan gunu tibara on ka wira ban ze yigbi ngawa ya wira ban panan tabini ngawa lab moroti ayin kokolo ala nan pa wira ban nan pa nyoko soba ta sob katar ni pa zabdi la tima toronko aw han liber bare sewa tima pa toronko tiam bitia kombon bon zam pata yumanu ala la bangti tima ya sakayibu ayemlon be ya o gurko wen gurko akula wanda gurko adala bangti ya kyugo tabo talenta kyupila ye ayewa ya mumas ya yumde talenta kyupinu la wewa na yam le ben ken kama pora on wela yibu la tita ya yumda pata yumda wo ya tibela nase la teti biga han pata yumna pipira la lokte ma hawa sak sapuhe ya pelra pipi kunro la na ran kon te vient que bureau te mawa le kon dai ndara table kon tisa han ko woto ya kyugu ti yoran le ben yam yelam ti pipira ya lokte ma men WhatsApp son on kontibela yiba ti mawa zingete et ti vient comme bureau mo han lokte ma pendant les bons voyez ya biga ma mo han nan kon biga right ndara ya biga ma nan le moron kon biga alors femme beti e zamana beti ba yenki to bonti covid yo covid han wa nakawa ya do tay man konte la covid teka wata zaka po ya sida la kita tima ya hangeti ma wako bala bam men ka to le siti bam pa siti ma ple siti biga obning da no limdi tar perdum no la ning di sella yo ko dik tima ko ma wata ma wako ala bang balti tima hanan ko dal bigari on bigari tam la te be on ko timbu de fatu sana ndi kanda ta sakya dalu ning bum poko porta yo non biga to ko mteli to popipi tibele pela ne ko ron vek mbera ha wa yibe yam ne ngai be yibe ha tiam le ko biga tali wakati yana le ko tima leit ndara tiam le ko tili le ko boto yam han ko boto tiziga so ti biga tiam gana biga furo wa tengre patir paliwo na wa biga nye korlo len yam da woni tonna ya ti bel ya bon se kitse bam ya kam ni mbata bi bam ninga la rem on wenda berber yi da mosa bam ya yiri yumde ndabri yumanu voilà bam dina la wutu dateti nika fane pang fane ti han pata yumne mpeti ya bonse yiri yumne ya beda dateti tima ya makaboto le manda wan mosa tiam lo tuemba banga da hala pam ta za sa zanga bala ting fa tara lo tuem bonse to songo
ya lokto ma songarba to bonti ISBC ramba awu bam labrikda ko zama ko zama dam koy malati ma kayigin ken woto koy zama dame la zama game man belem ti coronavirus hawa ni fa zama pa ha me parti me kun zama ko ti ha man fa to tar sebon gulhude ka konti yaro to han ko fa gulhuda me da lam hande kin zaka po salamu alaikum pore yap to bumni ba mo wannan ma ya pali wala tun wannan ko lokam la sana ko tima me dal bi ka zindi ka bayan mutanya ka moto ko konto to dal bi ka ba sa ka moto to ti ro arba ka be ya ma bi ner ya ka ham ka be ya ka ma hambe to zinkir ba tara sebon konto to bonti ka katnamba la kata ka zinzangi la yilme san ko tima bala han ko pipiti ma yiba han ko pipiti ma timara ma ko ablebram bara tima kella ne yamba tam yuno ko man baay dalam ninti nguniti tinkere bambe na yilinti kuna yi sombo obna manda na sadam te experience na ngi ni so ba makangi bam dama bam hanko bam lore ni tima lo bam lewat dar fa halti tima ti se na yilimbe zingwa man kaseto tigro arba kontame bala bum ni nga yibi manti tima yibi to beti tima ka sakara ni ne yibi yimi men pa koy bum yen konti wobe wala yam ha lokto ma han ko to wa ko yam tiam ko to lo yam ha vi bi ko konti biga han wobe yam to ndi kayon wanko la baba lokto ma ndi on le bondir pa wa base ni ne han konti wobe ba da woto wobe ni ne yiki wa ka tabiga po ka tatme ngai ka kon biga we ina men ni kire men ham ko to tika sama ya ha man wa 2 semaines ka man la wadna ta sama so 3e semaine ti lunga le wa ti fulo ke ba ale wa mbala la han turu no ken la soma bam dam men to be la lokto youtube we ba ko mon tara bi men ngai ti ma ya mon konto to no yodam bi ti ma ya zal ro aba pa yodi tankar kare kare waye ti ya ligil labreda wa kadban da tinkin suka kare ti na za yamba ko so tinere li la yo lon konti mai sing depuis 2014 en taruna wa kir kare kare yam da wuni da mos anti coronavirus an wa ken suka yam pa sa i lor twemba banga ni zamasro na yete be gun sub mense e tinyara dizinkanga bala ti ma sa zakaka piem mi mitini fo han tango salam alaikum ton ya ni sabla nta ne ba no ko do ma habe to de nyuku nuye labsana ko tima me to on zaarab men ne ka mawazi mi bi ba nam je het bam zaarab menga son ko mi u pek ne safana ndik tima bala ndigel rawto tima warike tiba munike hin to ko man tutu tiba men han nan ninga menga ka to si tima sanji woto bala to ko goble apwa abi tabi tingoto to lo ta lipo goble apwa ta makko makku yere yebala ningi tima man to wa ka wureti hanni ko bala abuda turi minute pour mata boga me to tulu bi ka tayu la blebe ko nin ko bi bala wa tayu ya woto bi rahmat saba ti bi ga ko lo chi go tonre la zabur fa furo wa ya tile ti chi nga halle wata wa tablewa la soka ngawa ya ba so la ton dika singa juin wa man juillet wa man août man septembre octobre bo so lo tu ti campagne wa sa au to le borwa venri ha sinra ha ko to le ben en sing la e ti ma handi kense wali ben ben passer den dibi e jordon ben passer den talbi in kisi ya point ti ma patal kisi woto ye bon kisi go ya kuna wakati bi patal kiwo tabo patron ko ti mai parce que bi piel la zanga ni panai panar be bala yimi panga nan pawore pipiloto yim soba ma wa ha da tarpo an ko ga menga ne hinyi himna yimi ko na men pa furo ko na bigati paliu ka tinyo kai bi yi san wingi patron ko ti mai on l'ordre ma ha ti biga yinya winga ka ko ti ma ke li tam tin king tim do to ti gese l'absenti gese ti kawo yo ga barantara ti nyi winga me pa boto bamma man don fi him passe yo nyak yam hatub nan ko tima ni alors tu es magnifique lokto manen la giligi zakaram lo pore lokto yi fa tare zinga na yinta paman kama fa
bini nga timen ka be yiri ta mata lan king loto yiri ou bien ta lan king raare donc gilgi de zinzanga fa gilgi zaka tira rahasa tata puton wa menga bala ya sion ni ma be puton wa koda kenda puton wa me na kontima e ri logo pore tima handike atwin wa ne yel bonse biga yin tin winga me la wi mari kerpore la yin so ba e ha ka winga men kenge anawa setame ne bara yesi bini nga rigla tima ta amara kina bini nga handik tima ya gwembala yime kala wakat nasa donc mamde ti katon ko tima namba ni za winga rama lor pori ni be mbeti tima pasakat ne ba fai kam herbe be ba yamba ba ma ni na be meti tikanga kaze menaye ti mitiri ni na mebe katimika ba se atita yi na taba yo ya tori yo me ya tori na ilinti option taba han ki nyinga wa be option taba yo wa han tipse bi yo kelen tak tan ku le ni be me titi ma pasakata bi pasakata bra ma ha mitiri bam na ma pari kare madame Beatrice Conseil nyam mana wana ti tumni nga yam nan tume ba shin kan ayi soma irika no ken bo ya no kin kuru ni to bala hana singo to lebrin tike ne ba tabli tin taba no ken ra handi kat boto 70 districts lokto yi bon safa optik hida hum to kom komptita tabli jine sohne taba ne lo pore radio na mahambe timson wa obmanda absonra ne ba wato ni sohne yam to na tiki bara sen soma tara communiquer am manne ba ting to da mamenga o commissaire da mafamanda communiquer amba tab sanka kakat ne ba mitili la bi man alo ba telera mo me sport la bamna le yita men le ngulgi ne ba ratam ti kibe ta ne ba si anta zinzanga ne ba nika fa bangti bioteka obna wa zakson ko tita obna ngiliga ra ho ko tita ni ba hanti kitab zini nga fata tempam kambe obna ngili ngwa be ho kontina yam sa'alas musa nailti tum na yishoma bali yam rola men yam lokchema la za sara musa pipi bumton na boneba yap sakandi ne ba zakho ya city ni ka fanze tumbora no dibo la hawati la lop sakan nkilap swara bilfu nton dik no kenla obsa sakaboton dira nkile goma soma ti ma ko yam ti yam ko pipirara rayit bureau ne rayita dali yam ko ti ma ton tuma tumna kari yam han ko nuna ti yam yik bureau ka ko ikrayit loe woto ti ma ka tin tuma tumna han ton ngunu biga han ton ngunu re ni logor pore yung fa dal biga gan dal yam gana biga furu ha ton le bon ne batman bum ninga mo ne yolomna bala rum ka be fo zakay palu kon chebe ya siti ne be lamti yile zabni wo ba ya to alors que sahaninga ya yel bon la ton fiman wala ko yuwati ton han fugunda tem ko mara yit nda dare ti saga hani ti ko terma ton mo roti pini zaga ni fa ya ko ban tiabe wa fa ko mbaya capsule lingo to ba yam tabra karati man boko ti yam patron ti ko mbebe fa be fa zin hantin weke donc ton zap ni room ha ti abra wa bado ko do yo ka mai la furo ka kamando ko pore ton fa ton ganda furo ta po bala ton min hanka gebeti kama hange rumuni yunga do ton na bala na pa ma bini ngandum le ba ko yampu yo ka ba nia kamaro ado boy kamizba hampatabe yumanu la vie de kuga taba roadba la zama famo zabale fa son ratava dia yase dia yabramba dia baramba dia maramba e kwehni bamosa ko haketi ya omoroni furuta ni ka fa moroni gan furu watingre bala son de la me ti yuma tabo to pit furuta ban dieti be zakan ne lam ti han gan furo wa patin vu shoma yifa ya han kamam hingi kamilma ha ne ma me modo la mato of makingi bala yama ndi buna ya nyaasa ngwa bum ne won teme
miti pem kira mo on ne parlo to ngama tun ka vuuro wa to sokor yo nya nga ti ton timbe be donc ton na boham to ge fruta tengre la mo ro ne yolom na zaka po yolom na timbe be ta la mo ro ti na ta ne misele me damba te mo ro ti sa ha yi yolom de bala foti ya yolom do zaka po la yinga ti ko tiam tiam hambe kata la tun ka tin ka kela donc fo ha ma ndo yetu ya kamane non fo hun kamane donc haya zek su na ta ba ti zabni bon quoi il mo roti yulo nda yi tile it ton visini ngawa ti fa pam la fi pam to ni ka fa pam ko no aw et na posi la baraka et ru mam ti temes kenre ob hum mon zabni u rabar yinga ki tamti OMS a andunu sul king ngeta la fi wa yella et wuni ti teng bam pohe e wo raban kalebe ton mi ha modra tien wa yiwoto bala yam handi ki yum pi loya rayi da woto ko apangara yida woto la ma ne ba hande ba wusko ne ba kidimo kiti ya wusko da paton ta woto la hana taba nsakun tuno kina ko na winiga dani nga wona na sonro di kiti ba kolgo logol pore ti bi yin ha wing bala da yasi bala hanking pinna abeti yikin pinni sono non kin fondo hanking pinna da mata bala ti venum ti biga yi songo yam han ba hantara yirikti ti zima wase ti wale wa sobori ti wale wa kin ti ningi ya pali kin waso ba ya yelle ya yelle a han yok bi woto wa akaba had biga zalame kitam men ti han taran men ko ngot ya to bala bi han so ponse ya ya ba hada bande donc buma fawa ya na taba tinika fa bang ti paliwa ya banki de ka bala kirban ti ya ware mbumbu pare mbumi ni na men bebe mbolo ko ba shi han kin wata ka nan ka man paliwa ya wa ya tile ni woni ya tile donc et gunu gudu menga aweti pinu ngula lulu sara niti zabni rum ha gan furo watengre ntu CPS waton yela ngunu kama tiaba mona santon bureau madame Béatrice Conseil il pousse la baraka bon ramene te oblipsi la fi inkelen kengi rodo programme national de lutte contre le paludisme te kelen chongro te kolin mense ni o raba antira comme bon sa kuga tabo nti tan yuman ban fa serden dira tima serden bangam tira hama point leur tu mbana wame net fa ri robsoma la tout na sakal buninga wa la sake o hiyetu mantoto ya bibliothèque bi sibli dimanche lundi et mardi du 2 octobre au 5 octobre 2 octobre au 5 octobre qui la ma yibu nti tara rahmanu den ya sibra atan tenewa talata titum da se rana rinda sa me ti le go venir il faut savoir que ça merci on a les bons comptes hindare hengo mbuni ngawa go tamta isal se on kon zarsaram fa kamaro arbanti yida marama naiti kama pamti ma encore mais c'est ni wira bara tid han modre tumti wira ba wala fasi la Burkina Faso tiru mam ti temse un tien botone wayi wira ba pale bebe ne leilei on a les bons comptes nindare savanti vizugu tid le mpamtaba